नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ सांग मैंने यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपण मैंने जानिबार अच्छी वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चलते वीडियो को स्टार्ट करिबा। क्यों साग सबुदिन खाइले हार्ट किडनी और लिवर सबुदिन पाई सुस्थ रही थाए। ऑप्शन ए पोई साग, ऑप्शन बी मेथी साग, ऑप्शन सी कलम साग, ऑप्शन डी पालंग साग। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन ए पोई साग। पोई साग सबुदिन खाइले हार्ट किडनी और लिवर सबुदिन पाई सुस्थ रही थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। मद पीवा द्वारा मुख्यतः शरीर रे क्यों अंश खराब होई थाए। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी आखि, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन डी लिवर। मद पीवा द्वारा मुख्यतः शरीर रे लिवर अंग सबुठारु अधिक खराब होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। खरा दिने क्यों शरबत पीले अंशुघात समस्या दूर होई थाए। ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी आंब, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी कमला। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन ए बेल। खरा दिने बेल शरबत पीले अंशुघात समस्या दूर होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। क्यों परिबा खाइबा द्वारा आखिर दृष्टिशक्ति बढ़ी थाए। ऑप्शन ए कुंदुरी, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी पटल, ऑप्शन डी बाईगण। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन बी गाजर। गाजर परिबा खाइबा द्वारा आखिर दृष्टिशक्ति बढ़ी थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। कदली सहित कण खाइले मनीषर मृत्यु होई थाए। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी भात, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी लवंग। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन सी अंडा। कदली सहित अंडा खाइले मनीषर मृत्यु होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। छतु खाइबा द्वारा क्यों रोग भल होई थाए। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी हृदरोग। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन डी हृदरोग। छतु खाइबा द्वारा हृदरोग भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन मका सहित कण खाइले मनीषर हाड़ मजबूत रुहे। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी कदली। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन ए क्षीर। प्रतिदिन मका सहित क्षीर खाइले मनीषर हाड़ मजबूत रुहे। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। क्यों फल सबुठारु अधिक मात्रा रे पानी मिली थाए। ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी काकुड़ी, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी सपुरी। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन बी काकुड़ी। काकुड़ी फल सबुठारु अधिक मात्रा रे पानी मिली थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। तुलसी सहित लवंग खाइले क्यों रोग ठीक होई थाए। ऑप्शन ए थंडा, ऑप्शन बी काश, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी जख्मा। सांग मैंने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी होउची ऑप्शन ए थंडा। तुलसी सहित लवंग खाइले थंडा रोग ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। घरे अमृतभंडा गछ लगाइले घर को कौन आसी थाए। ऑप्शन ए साप, ऑप्शन बी बेंग, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी विपद।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାପ। ଘରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରକୁ ସାପ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟିଭି, ଅପସନ୍ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହୃଦରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି କିଡନୀ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହୃଦରୋଗ। ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ୍ ସି ପାଚନ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଚନ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିରା ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଖଟା, ଅପସନ୍ ସି ମିଶ୍ରି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଡ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମିଶ୍ରି। ଜିରା ସହିତ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଟାରେ କେଉଁ ପତ୍ର ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି ପତ୍ର। ଅଟାରେ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ, ଅପସନ୍ ବି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି ମାଂସ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଚିଆ ମାଂସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଚିଆ ମାଂସ। କୋଚିଆ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦହି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ।